Saudara, pasukan IDF di Gaza menemukan terowongan Hamas di dekat area penyeberangan Erez di perbatasan antara Israel dan Gaza. Terowongan ini berada 50 meter dari atas permukaan tanah dan panjangnya 4 km. Kabar baiknya, terowongan ini belum mencapai wilayah Israel. Akhir terowongan berada 400 meter dari perbatasan dengan Israel. Perhatikan video ini, terowongan ini tampak cukup lebar dan tinggi. Sejak IDF masuk di Gaza 73 hari yang lalu, IDF telah menemukan 800 terowongan Hamas, besar, kecil, panjang, atau pendek. 500 terowongan sudah diledakkan IDF. Menurut CNN, Hamas sendiri mengklaim sudah membangun 500 km terowongan. Tawanan Adine Moshe yang sudah dibebaskan mengaku dibawa ke sebuah terowongan yang berlumpur. Saat IDF membuka terowongan ini, terowongan berada di bawah tanah 50 meter, sehingga harus digali menggunakan alat berat. Setelah tanah digali, IDF menemukan pintu terowongan yang tertutup besi, sehingga harus dibuka dengan alat las. Saudara, beberapa minggu sebelum diekspos ke publik temuan ini, Divisi Pasukan Teknik IDF yang bernama Unit Yahalom dan Brigade Gaza Utara sudah menggunakan teknologi untuk memindai terowongan dari potensi bahaya bahan peledak. Ketika IDF masuk ke dalam terowongan, kondisi pada bagian yang tentara Israel lalui dalam video ini tampak seperti tidak digunakan atau baru dalam proses pengerjaan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant datang ke Gaza untuk melihat langsung terowongan terbesar Hamas yang ditemukan IDF. Saat tur terowongan, Menhan Israel didampingi Komandan Divisi Gaza Brigjen Avi Rosenfeld dan Komandan Unit Yahalom. Menhan Israel tentu merasa perlu untuk datang dan melihat langsung karena letak terowongan yang sangat dekat dengan perbatasan Israel dan Gaza di Erez. Terowongan ini terdiri dari beberapa cabang dan persimpangan yang mengarah pada rute tertentu di Gaza. Di dalam terowongan terdapat saluran komunikasi dan saluran listrik. Saudara, IDF membuat ilustrasi terowongan mulai dari penyeberangan Erez hingga sejauh 4 km ke arah Gaza Utara. IDF menyajikan benda-benda yang ditemukan di dalam terowongan mulai dari pintu, peralatan listrik, roket Hamas yang bisa disandang di bahu teroris Hamas, alat berat, lalu ditemukan tangga, kemudian tabung gas dan perangkat telekomunikasi telepon, dan di ujung terowongan ada pintu tahan ledakan. Pintu tahan ledakan yang ditemukan IDF menunjukkan Hamas tidak ingin IDF bisa menembusnya dan melacak teroris Hamas yang berada di dalam terowongan. במסגרת המבצע איתרנו מנהרה אסטרטגית משמעותית שהרוחב שלה מעיד על כך שהיא נועדה לאפשר פשיטה רכובה לעבר אזרחי העוטף. מי שהיה שותף בבניית המנהרה היו בכירי החמאס מוחמד ויחיא סנואר, אותם בכירי ארגון אשר במקום להשקיע את המלט ואת הבטון ואת המשאבים בבניית בתי ספר, בחרו להשקיע אותם בבניית תשתיות טרור שנועדו להרוג ולפגוע באזרחי העוטף. אנו אוחזים מספר שבועות בדווי המנהרה ולא אפשרנו לארגון החמאס לממש איתה מתווה במהלך המלחמה, ולא מצאנו אף עדות אחת לכך שאחד מהסנפים שלה חצה לעבר מדינת ישראל. אנו נמשיך לרדוף את מחבלי החמאס מעל ומתחת לקרקע בכל מקום, שום מקום לא יהיה מקום בטוח עבורם. IDF menyatakan terowongan dibangun dipimpin oleh Muhammad Sinwar, Komandan Hamas Brigade Gaza Selatan, yang juga adik pemimpin kelompok teroris Hamas, Yahya Sinwar.
Hal ini dibuktikan dengan penemuan video Muhammad Sinwar naik mobil di dalam terowongan. Tampak dalam video dua orang di dalam mobil sedang menyusuri jalan yang ternyata berada di dalam terowongan. Bahan bangunan tampak menumpuk dari balik kaca depan mobil. Tidak semua terowongan bisa dilalui mobil, tetapi terowongan yang cukup besar untuk mobil masuk tentu cukup mencengangkan. Saudara, mungkin Anda bertanya, apa bukti terowongan ini dibangun oleh Hamas dan bukan oleh Israel? Nah, IDF menemukan foto dan rekaman video yang didokumentasikan oleh Hamas sendiri. Inilah video rekaman para pekerja konstruksi yang dipekerjakan oleh Hamas. IDF menduga alat-alat yang digunakan dalam pembangunan terowongan teror sebagian diselundupkan ke dalam Gaza dari luar Gaza. Fakta Israel menyayangkan uang yang diberikan oleh negara-negara donor dihabiskan untuk terowongan teror Hamas yang berguna hanya untuk aksi teror Hamas dan sama sekali tidak bermanfaat untuk kesejahteraan warga Gaza, warga Palestina. Pada tahun 2018, Perdana Menteri Netanyahu sudah peringatkan negara-negara donor untuk Gaza, dana mereka akan terkubur di dalam terowongan Hamas. Peringatan tersebut terbukti sekarang ketika IDF menemukan terowongan yang sangat-sangat luar biasa secara konstruksi. Biaya pembuatan terowongan pasti sangat besar. Sebagai contoh perbandingan, untuk bangun jalan tol di Sumatera saja, biaya yang dibutuhkan sekitar 110 miliar per kilometer. Fakta Israel tegaskan bahwa terowongan tidak mungkin digunakan oleh warga sipil sebab tidak ada orang normal yang tinggal di bawah tanah. Terowongan Hamas di penyeberangan Erez membuktikan Hamas tidak peduli pada kepentingan warga Gaza yang sebelum 7 Oktober 2023 melintas masuk Israel untuk bekerja atau ke rumah sakit di Israel. Pada hari serangan teror Hamas 7 Oktober 2023, Hamas terlihat dalam rekaman CCTV merangsek masuk ke dalam ruang penyeberangan Erez dan merusak barang-barang di dalamnya. Bahkan meledakkan tempat yang berfungsi bagi warga Gaza sendiri. Anda bisa melihat dampak perusakan dan peledakan yang dilakukan oleh Hamas di penyeberangan Erez usai 7 Oktober 2023, hari tragedi nasional. Hamas bukan hanya memusuhi orang Yahudi, tetapi juga warga Gaza, warganya sendiri yang sangat membutuhkan fasilitas untuk masuk ke dalam Israel. Di Gaza diyakini masih ada 128 tawanan orang Israel yang ditawan Hamas. 105 dibebaskan dengan cara pertukaran tawanan dengan tahanan Palestina di Israel, umumnya ialah tahanan kasus terorisme. Kini sudah saatnya dunia mendesak Hamas membebaskan tawanan dan menyerah untuk bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Hamas. Sejauh ini sudah 21 tawanan tewas di tangan Hamas. Salam damai dari Fakta Israel.